ବିଜେପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବାରିକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ବିଜେପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.କେ. ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ବିଜେପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ କେବେ ଖିଲାପ କରିନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆମେ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ। ଏକ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ଏକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି। पहला तो शान का मृत्यु खबर करके मैं सोमवार के पहले मत पहला बहुत दुख लगला। और यहाँ खाली इतिहास विभाग लगे न से ये सारा कॉलेज लगे क्षति है। सार का आत्मा जन भी अच्छे पूरा आत्मा के बैकुंठपुर के जो यहाँ मोर आशा और विश्वास। बारिक सार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अध्यापक हिसाब रे परिगणित होते एवं छात्र छात्री मानू कहबार कौन यथार्थ नहीं। केमिति छात्र छात्री मानकर गुरुजी हेबा सहित से परम बंधु मध्य थिले। खेल, कौतुक, नाच, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम रे से निजर पर्सनालिटी को भूली जाई आमको आमोदित करुले। मनोरंजन कार्यक्रम रे भाग नेउथले, अन्य मानकु खुशी करुले, निज दुख को निजे चापी रखिदेले। ए महाविद्यालय छात्र छात्री माने मो अंचलवासी कॉलेज जो माने हितकांक्षी एवं जो माने मो सहित वर्तमान कार्यरत मोर सहकर्मी वृंद मो भावुची स्वर्गत दिवंगत नीलांचल बारिक को तांकर हृदय मध्य रखिबे। भगवान ठारे मोर प्रार्थना तांकर आत्मार सद्गति हेउ, वैकुंठ प्राप्ति हेउ एवं तांकर सबु सुगुण मो छात्र छात्री एवं मोर सहकर्मी मानक प्रतिफलित करि थाओ, आमोदित करि थाओ, इन्फ्लुएंस करि थाओ। मो आसंता दिन अनेक नीलांचल को मो पाखरे देखा पाइबी। मो स्टाफ मानकर गहन रे यही आशा रखुची एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त को मो अनुरोध करी तांकर अमर आत्मार सद्गति पाई गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा पड़े। नीलांचल बारिक